संपादक श्रीजुक्त सौभाग्य बेहरा महोदय को मु मंच उपर स्वागत करी। राधाकृष्ण गणनाट्यर मैनेजर श्रीजुक्त गोकुलानंद भारिया को मु मंच उपर स्वागत करी। राधाकृष्ण गणनाट्यर युग्म संपादक श्रीजुक्त तपन कुमार ज्योतिष एवं अजय साहू को एवं राधाकृष्ण गणनाट्यर निर्देशक जहाँ निर्देशन प्रत्येक वर्ष भरी ए वर्ष मध्य सुपर हिट नाटक भेटिदेव श्रीजुक्त पंकज ज्योतिष महोदय को मो मंच उपर स्वागत करी। सह निर्देशक श्रीजुक्त दुखबंधु बेहरा को करतालीर सहित आम गाँव अतिथि को स्वागत करिबा। मु अनुरोध करी बनवासपुर ग्रामर श्रीजुक्त बाबुली बेहरा मनोहर ज्योतिष दिलेश्वर बारिया नीलांबर बारिया लुलु ज्योतिष एवं सत्यवान साहू को मंच उपर अनुरोध करी श्रीजुक्त बाबुली बेहरा को आम गाँव संपादक श्रीजुक्त सौभाग्य बेहरा को उत्तरीय दे स्वागत कर। धन्यवाद बाबुली बाबू। मु अनुरोध करी नीलांबर बारिया को आम गाँव सभापति श्रीजुक्त अभय बारिया को उत्तरीय दे स्वागत कर। अनुरोध करी मनोहर ज्योतिष को आम राधाकृष्ण गणनाट्यर मैनेजर जहाँ संस्था आज बची रही जहाँ अनुष्ठान आज बची रही उत्तर दे स्वागत कर। धन्यवाद मनोहर। अनुरोध करी लुलु ज्योतिष को आम राधाकृष्ण गणनाट्यर मुख्य परिचालक युग्म परिचालक श्रीजुक्त अजय साहू को उत्तर दे स्वागत कर। अनुरोध करी दिलेश्वर बारिया को आम राधाकृष्ण गणनाट्यर सह निर्देशक श्रीजुक्त दुखबंधु बेहरा को उत्तरीय दे स्वागत कर। अनुरोध करी सत्यवान साहू आम वार्ड मेंबर श्रीजुक्त सत्यवान साहू आमर युग्म परिचालक श्रीजुक्त तपन ज्योतिष को उत्तरीय दे स्वागत कर। आम राधाकृष्ण गणनाट्यर आग धाड़ीर नायक श्रीजुक्त विश्वकर्मा ज्योतिष को अनुरोध करी मानपत्र एवं उत्तरीय नहीं निर्देशक श्रीजुक्त पंकज ज्योतिष को प्रदान कर। आम बनवासपुर ग्राम कमिटर सभापति और संपादक को अनुरोध रखी मानपत्र को आम निर्देशक श्रीजुक्त पंकज ज्योतिष को प्रदान करेंगे। अनुरोध रखी बनवासपुर ग्राम कमिटर संपादक श्रीजुक्त सौभाग्य बेहरा महोदय को आज नाटक आज यात्रा विषय आम गाँव विषय संक्षेप समस्त गुरुजन और समस्त यात्रा दर्शक देवता मोर गाँव गुरुजन माँ भूमि मान
ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିବା କଥା ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିତୃଷ୍ଣା ନକରି ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ନାଚ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଗାଁ ଆଉ ଅପରିଚିତ ମଣିଷ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ନିଜ ଗାଁ। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆଜିର ନାଟକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ধন্যবাদ ভাই। জমনা হিঙ্গুলা জয় প্রভু রাধাকৃষ্ণ। তৎপরে মঞ্চରେ ବସିଥିବା ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ଡାକି এই ମଞ୍ଚରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଜାଣିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁର ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ এই মঞ্চে আপনার গোটে সুন্দর কাহানী উপস্থাপন করছে। দর্শক বন্ধু, গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। প্রত্যেক ছাত্রর জনে গুরু থাকে, বিনা গুরুরে কৌশি শিক্ষা অসম্ভব। সেমিতি আপনার যে প্রশ্ন থাকে যে গাঁর পিলা কোঠু জানিলা কেমিতি শিখিলা এতে বড় অনুষ্ঠানে নির্দেশক এতে পিলাকে শিক্ষা দেଉଛି। দর্শক বন্ধু, ମୋର ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜୀବନର ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। କାହିଁକି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଳା, ବାପା ଜଣେ କଳାକାର, ତାଙ୍କର ଶଳା ଉପରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୋ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ସେଇ ଶଳା ନେଇ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନାଟକ ବିଭାଗରେ ପାଦ ଦେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ସଳାପଟିଏ, ଦୟାକରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଛୋଟିଆ ସଳାପଟିଏ ସେଠିରେ বাবা অনেক স্বপ্ন দেখেছি বাবা, আমার অভারে হাত ছড়িয়েছে। দেখা বাবা, আজি তোমার আশীর্বাদে বড় করেছি, যোগী পাই আজি মতো সম্মান অধিকার হয়েছে। কিন্তু ভোট করি সে ভাগ্য নাই। এতিକି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଦିନେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହିଗଲା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ଅଭିନୟ ଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଧା ରହିଗଲା ସପଟ। দর্শক বন্ধু, নাটকটি বহু সুন্দর, ভাল কাহিনীটি চেষ্টা করছে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা। শান্তি শৃঙ্খলার সহিত আপনাকে অনুরোধ করি নাটকটি উপভোগ করবেন। জয় মা ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ পঙ্কজ বাবু এটি মো দর্শক মানুষ গোটে সূচনা দেওয়া চাহিবি পঙ্কজ বাবুଙ୍କ সহিত অনেক মঞ্চরে মু কাম করেছি সে মঞ্চ তলে নির্দেশনা দিয়ନ୍ତି এবং মো মঞ্চ উপরে আঙ্করি করে কিন্তু କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନ ନେଇ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ବନବାସପୁର ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅନୁକାନ୍ତ ତରଫରୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଜା ପଡ଼ିବୁ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆମର ଯୁବ ଅଜୟ ସାହେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନେଇ ଆସିବେ।